यूनिटी, इत्तेहाद, फैमिली विथ फैमिली, लव, लाइफ, फैमिली के साथ, खानदान वालों के साथ आपस में मिल जुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। यहूदी दुनिया में बहुत कम तादाद रखते हैं, मगर उसके बावजूद वो ताकतवर हैं। उनकी ताकत की वजह यूनिटी है, ताकत की वजह वो आपस के इत्तेहाद, और इत्तेहाद में बरकत है। इत्तेहाद का मतलब हरगिज ये नहीं कि कोई किसी से कर्ज मांगने लगे, कोई किसी से, यकीनन इत्तेहाद की राह में रुकावट वो ज़ाती अगराज हैं, ज़ाती ख्यालात, ज़ाती बहुत सारी ग्रीवेंसेस, रिजर्वेशन, कंप्लेन, शिकायतें, मगर इन सारी शिकायतों को लाइटली लेकर के वी शुड लव ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरों के साथ मोहब्बत के साथ, उनसियत के साथ, इखलाक के दायरे में रहते हुए हम लोगों को आपस में मिल जुल कर रहना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत यहाँ से शुरू होती है कि एक दूसरे के गम गुसार होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले होते हैं, एक दूसरे के हाल अहवाल से वाकिफ होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। असल में इत्तेहाद, यूनिटी के रास्ते में जो रुकावट होती है वो नाफहमी, कम फहमी, यानी इंसान सोचने ये लगता है कि यार उसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, अपने ग्रीवेंसेस को, अपनी शिकायत को, अपनी जो हमारी अपनी ज़रूरियात है, जो हमारी नीड है, हम उससे डिस्कस करके उससे कर्ज मांग लें, उससे कुछ उधार मांग लें, उससे लोन मांग लें, उसके साथ बीसी लगा लें, उसको अपनी मजबूरी बयान करें ताकि दो पैसे आ जाएं। यहाँ से इत्तेहाद ब्रेक होने का खतरा शुरू हो जाता है। यूनिटी का एक ब्रॉडर वसी मानों में ख्याल रखना चाहिए कि इत्तेहाद की वजह क्या है, इत्तेहाद की वजह, इत्तेहाद रखने की, कायम करने की वजह क्या होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ताकत, मैं समझता हूँ यूनिटी जो होता है, यूनिटी इज अ पावर। अब पावर जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे होने से बचाएं। पावर किस चीज़ की पावर? हमारी फिजिकली पावर, हमारा मेंटली, तालीमी सोच का एक दूसरे के ख्यालों के साथ मैच करते हुए पावर। हम, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि लाठी का साथ, यूनिटी जो है वो लाठी के साथ होना चाहिए, लाठी की तरह। यानी अगर हम आपस में इत्तेहाद रखते हैं, इत्तेहाद हमारे अंदर कायम रहता है, छोटी मोटी आपस में अगर शिकवे शिकायत है उसको हम रिमूव करें, उसको हम कम करें, उसको हम लाइटली लें, उसको हम बिल्कुल इतना लाइटली लें कि दिल में ना आए, क्योंकि झगड़े लड़ाई की इब्तिदा होती है दिलों में आने से, रंजिशें पैदा होती हैं। यार असलम ने ये बोल दिया, असलम ने ये सुना, असलम ने ये किया, ये जो चीज़ें होती हैं यहाँ से आपस में ना इत्तफाकी, तफरकाबाजी, यहाँ से डिसयूनिटी की इब्तिदा हो जाती है। हमें आपस में एक ब्रॉडर थॉट के साथ, एक वसीतर सोच के साथ आपस में जुड़कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात का ख्याल रखें जुड़ने से पहले कि कभी किसी से कर्ज ना मांगे। देखिए अल्लाह ताला हर एक का पालनहार है, अल्लाह ताला सब का मालिक है। अल्लाह ताला आपकी हमारी जो ज़रूरतें हैं
وہ پوری کرنے پہ قادر ہے. لیکن اگر ہم انسانوں سے تعلق، انسانوں سے دوستی اس لیے رکھیں کہ وہ میرے کام آئے گا فائنینشیلی، یہ اللہ تعالیٰ کس کے نصیب میں یہ خیر کا کام، یہ بہت اچھی بات ہے کہ کسی کی مدد کرے، اسپیشلی دوستوں کی، خاندان والوں کی. سب سے زیادہ اسٹارٹنگ ہونی چاہیے مدد کی، ابتدا خاندان والوں سے. لیکن جو خاندان والے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ بیوقوف ایسا ہیلپ نہ کروائیں کہ اگلے کو یہ تاثر ہو کہ یار بیوقوف بنا رہا ہے. کیسے؟ دیکھیے، بار بار اگر مانگا جائے، ہر وقت جب دیکھو مانگ رہا ہے، جب دیکھو قرض مانگ رہا ہے، جب دیکھو وہ کسی کا خیال بھی نہیں کر رہا ہے کہ اس کے پاس ہے یا نہیں ہے. جہاں ملاقات ہوئی اپنا رونا دھونا شروع کر دیا کہ اسلم بھائی میری ضرورت یہ ہے، میری یہ فلاں بیمار ہے، فلاں سیکھ ہے، فلاں ان باتوں کا، فلاں کے پاس یہ مسائل، وہ مسائل، دنیا کے مسائل اسے گنانا شروع کر دے. یعنی جب بھی ملے جب بھی بات کرے، اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یار ہم اس سے کچھ پرسنل ذاتی کوئی مفاد لیں گے. اس طرح یونٹی ٹوٹ جاتی ہے. اتحاد ختم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو جہاں ملے، یار ملتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے، یار اب وہ ملا ہے نا، وہ سلام کے بعد رونا دھونا شروع کرے گا اور اپنی ضرورت بیان کرے گا اور قرض کے نام پر ہم سے کچھ مانگے گا. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے، سپوز آپ مسجد میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے پیش امام مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے چاہیے، آپ لوگ اس میں تعاون کریں. دیکھیے، اس وقت اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس وقت تو سوائے افسوس کرنے کے، کیونکہ اس وقت آپ کے جیب میں نہیں ہے، آپ کیسے تعاون کریں گے؟ آپ خود بتائیے. سوچئے کہ آپ سے کوئی مانگ رہا ہے مگر اس وقت نہیں ہے آپ کے پاس. اب مانگنے والا ناراض ہو جائے کہ یار ہم نے اسلم سے مانگا اور دیکھو انہوں نے نہیں دیا، ہوتے ہوئے نہیں دیا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے اس کے باوجود نہیں دیا. یعنی ازیوم کرنے لگے کہ بہت پیسہ ہے بھائی کے پاس، اور اگر ہے بھی اس وقت نہیں ہے، ہم نہیں دے سکتے بھائی. اور اگر بعد میں بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہماری ضرورت کہیں اور لگی ہوئی ہے، ہم وہاں دے رہے ہیں، ہم وہاں کسی بچے کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، کسی کے ہمارے اپنے دانش میں، خاندان میں کچھ بیوائیں ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ایسا ہے جو مستقلاً اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہوگی. تو آپ ازیوم کر کے نہ بیٹھیں کہ اگلا بندہ نہیں دیتا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات مت رکھو. یعنی آپ کسی کے ساتھ دوستی اگر رکھتے ہیں ایک مفاد سے کہ وہ ضرورت ہماری پوری کرے گا تو دوستی قائم ہم رکھیں گے. رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو برقرار اس لیے رکھتے ہیں کہ اگلا بندہ ہماری، یعنی رشتہ دار اگلا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا تو ہم رشتہ رکھیں گے، ورنہ ایسی رشتہ داری کا کیا فائدہ جس میں وہ میری مدد نہ کرے، ایک دوسرے کا کام نہ آئے. ارے بھائی، ایک دوسرے کا کام نہیں آئے تو آپ بھی کام آؤ. آپ کم سے کم اس بات سے کام آؤ کہ آپ سوچو، ذرا سا عقل لگاؤ، ذرا سا یہاں پہ اپنی دماغ کو لگاؤ کہ یار اس کے پاس نہیں ہوگا، نہیں ہے تو آپ کو وہ کیسے دے گا؟ آپ بتائیے. آپ زبردستی چھین کے تو نہیں کہیں اور سے لا کر دے گا. بسا اوقات آپ دیکھیے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست یار کیا بولتے ہیں کہ یار کسی سے لے کے ہم کو دے دو، کسی اور سے لو اور ہمیں دو. کیوں؟ یار ہم مکان بنانا چاہتے ہیں، اس میں کچھ پیسے کی کمی ہے. یار ہم فلاں کی شادی کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ پیسے کی کمی ہے. یار ہم بیمار ہیں تو ڈاکٹروں کو دینے کے لیے پیسے چاہیے.
सब चीज़ें हम मानते हैं कि जेन्युइन आपके मसाइल होंगे, लेकिन जिससे आप मांग रहे हैं यार हो सकता है उनके पास उस वक्त पैसा ना हो। आप क्या कीजिएगा? आप या तो रिश्ता तोड़ दें, यानी रिश्ता तोड़ दें पैसे की खातिर, तो ये तो बुरी बात है। इसको ना अल्लाह पसंद करेगा ना बंदा पसंद करता है। यानी हम किसी से रिश्ता रखें इस बेस पे, इस बुनियाद पर कि वो मेरी मदद करे, मेरी ज़रूरत पे काम आए, तब मैं रिश्ता रखूँगा। अदरवाइज ऐसे रिश्तेदारी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे तजुर्बे में ये बात आती है कि हम ऐसे ही दो राह पे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे ही कभी कभी हम मसाइल में घिर जाते हैं कि यार अब क्या करें, ताल्लुक़ रखें या उसकी ज़रूरत पूरी करें। और उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे जेब में पैसे नहीं हैं। अब हम दूसरा चॉइस हमारे पास है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खामोशी के साथ मुस्कुरा करके, अव्वल सी बात टेलीफोन के ऊपर ज़्यादातर इस किस्म की चीज़ें आती हैं कि हमारी ज़रूरत है, और ज़रूरत बहुत सारी किस्मों की ज़रूरतें बयान करते हैं। कोई भी एक किस्म जो आप मीन कर लें, समझ लें, सोच लें, उस ज़रूरत को वो बयान करते हैं। अब बयान करने के बाद तवक्को करते हैं कि अगला जेब में हाथ डालेगा और आपकी ज़रूरत को पूरी कर देगा। और अगर आप उसको बोलते हैं बाद में देंगे, तो वो बाद में फिर आप उस वक्त तक आपके साथ कनेक्ट, उस वक्त तक आपके साथ ताल्लुक़ रखता है जब तक कि आपने उसको दे ना दिया हो। जब दे देंगे ठीक है, उसके बाद यकीनन जब बहुत ज़्यादा मांगेगा कोई, तो आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग, भाई असलम भाई हम कारोबार करना चाहते हैं, हमें कारोबार करवा दीजिए। अब आप बताइए, एक शख्स अच्छी उम्र का अपनी ज़िंदगी में कोई कारोबार नहीं कर सका, अपनी ज़िंदगी में कोई बिजनेस नहीं कर सका, तो आज दूसरों के पैसे से वो कारोबार कैसे करेगा? मेरी नज़र में नहीं वो कारोबार कर सकता। मेरे ख्याल में, मेरे तजुर्बे में ये बात, एक्सपीरियंस में ये बात आई है कि किसी और के पैसे से कोई कारोबार नहीं कर सकता, और उधार लेकर के हरगिज़ नहीं कर सकता, बल्कि उधार रिश्तों की कैंची यहीं से बनती है। दोस्ती की कैंची उधार है। आप ज़रूरत है खुद आप कनेक्ट रहिए, आप यूनिटी कायम कीजिए, आप एक ब्रॉडर सेंस में बड़े ख्यालात के तहत, बड़ी सोच के तहत आप इत्तेहाद कायम रखिए, आपस में बातचीत रखिए, ताकि मिले जुले और एक दूसरे की जायज़ ज़रूरत का खुद अगला बंदा महसूस कर लेगा कि हाँ यार उसको खाने की ज़रूरत है, राशन नहीं है उसके पास, तो वो लेकर के राशन डलवा देगा। यार वो बीमार हो गया है, उसको फौरी तौर पे डॉक्टर की ज़रूरत है, अभी उसके पास पैसा नहीं है, खुद इंसान को ख्याल होता है और वो डॉक्टर के लिए, वो उसके बीमार की दवाई के लिए वो पैसे इतना ही देगा जिस कदर उसकी ज़रूरत है और जिस कदर हमारी हैसियत है। दोनों चीज़ साथ साथ, आपकी ज़रूरत और हमारी हैसियत, ये दोनों चीज़ों को आपस में मिलना ज़रूरी है। अगर हमारे पास, जब हम जुड़ेंगे रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, यूनिटी को, इत्तेहाद को कायम रखेंगे, तो आप यकीन कीजिए ये छोटी मोटी, बहुत छोटी बातें ही हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में अगर आएंगी तो एक दूसरे की मदद, जैसे कि पहले हमने कहा कि यहूदी आपस में मुत्तहिद रहते हैं, उसकी वजह क्या है? छोटी मोटी बातों को वो दिल पर नहीं लेते, छोटी बातों की वजह से रिश्तों को ख़राब नहीं करते,
چھوٹی موٹی باتیں، عام سی باتوں کو، یہ عام سی بات ہے کہ اگلا میری ضرورت پوری کرے، یہ بہت ہی عام سی بات ہے. اس کی وجہ سے تعلق کو خراب نہیں کرتے یہودی. یا آپ آغا خانیوں کو دیکھیں یا آپ بوہریوں کو دیکھیں، ان لوگوں، میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے قرض اس طرح نہیں مانگتے جس طرح ہم لوگ کے یہاں ہوتا ہے کہ اگلے سے مدد لو، اگلے سے اپنی پرابلم کو شیئر کرو، اگلے کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کرو، اپنے آپ کو مظلوم، بے بس، بے کس، ضرورت مند ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کرو. اس کے بعد اپنی ضرورت کو بیان کرو، پھر وہ آپ کو دے دے گا. آپ اتحاد کو قائم رکھیے انشاءاللہ تعالی.